todos tenemos nuestras fuentes We all y have our, recibimos, me imagino que ahí en México pues tenéis mucho contacto obviamente con el resto de Jucún, México, Estados Unidos, Centroamérica. and I imagine that they're in Mexico. Aquí nosotros You're having en contact Europa with the States, with Central America, with Latin America. For us, we're connecting here in Europe. entonces hemos recibido algunas palabras que yo creo que son del Señor We've received some words that I believe are from the Lord a nivel de Jucún. at a YWAM level. Porque para mí una de las cosas difíciles de estar en casa es que uno recibe tantas palabras proféticas, tantas iniciativas de tantas iglesias que yo ya no sé cuál escoger. And one of the difficult things for me at this time of being at home is that you can receive so much input and so many prophetic words from so many churches, so many groups, and there's so much out there that it's hard to know what to choose. Pero por lo menos estoy tratando de enfocarme con Jucún, ¿no? But I'm trying to focus at least on YWAM. Entonces, de parte de Jucún hemos recibido dos palabras que vienen a través de, bueno, las envía Lynn Green. So in YWAM terms, we've been focusing on what Lynn Green has been sending us out as well. Una palabra es de Tom Bloomer. A word from Tom Bloomer. Y la otra es de otro caballero que no conozco. And the other word then is from a gentleman that I don't know. Bueno, a Tom Bloomer sí lo conozco. I do know Tom Bloomer. Creo que es un hombre en Jucún con un ministerio reconocido. I think he's a man within YWAM who has a recognized ministry. Obviamente no es infalible. Obviously, he's not infallible. Pero para mí es muy confiable. But for me, he's very trustworthy. Y todavía confío más cuando Lynn Green, digamos, nos transmite esas palabras de Tom Bloomer. And I trust even more when I see that Lynn Green is transmitting the word that Tom Bloomer received. Porque, bueno, para los que sabéis, obviamente Lynn Green es parte del círculo, digamos, del liderazgo internacional top de Jucún. Con John Dawson, con otros. Who don't know, Lynn Green is part of the kind of top leadership circle within YWAM internationally, along with John Dawson and so many others. Y entonces, para también, bueno, no mi sorpresa, pero digamos, un poco todavía más confirmación, hemos recibido este mensaje de Darlene, desde Darlene Cunningham, desde Hawái, hablando de la misma cosa. And not to my surprise, but also giving us a little more further confirmation even is the word that Darlene Cunningham shared from Kona, Hawaii recently on the same topic. Y básicamente lo que nos están diciendo que, entre otras cosas, esta crisis es un tiempo de poda en juventud con una misión. So basically, to sum it up, what we're being told is that this crisis is a time of pruning within Youth with a Mission. Sí. Y bueno, parece que aquí en Europa, por lo que he escuchado, algunos líderes están un poco inquietos con esa palabra. It seems like, from what I'm hearing, some of the leaders here in Europe are a little kind of uneasy about this word. Pero yo creo que es del Señor. But I believe it is coming from the Lord. Entonces, por eso he escogido este libro, porque habla un poco de esto. ¿Sí? And that's why I've chosen this book to talk about, because it speaks a little bit about this. De podar nuestras viñas, árboles, lo que sea, para que haya más crecimiento. Pruning our vines or our trees or whatever it may be in order for there to be more growth. Y yo creo que si yo fuera árbol, no me gustaría que me podaran. I think if I were a tree, I wouldn't like to be pruned. Por lo menos cuando lo están haciendo. At least not when it's being done. Después, quizás sí, me alegro cuando veo todo el fruto. Maybe, yes, I might be really happy afterwards when I see all the fruit. Bueno, entonces voy a basar mucho de lo que hablo todo en los capítulos 13, Juan, desde el 13 hasta el 16, realmente el 13 y el 15. So I'm going to talk based on what it says in John chapters 13 through to 16, and particularly chapters 13 to 15. Obviamente es una interpretación de Bruce Wilkinson de lo que pasó en aquella habitación. Obviously, this is an interpretation by Bruce Wilkinson of what happened in that room. Pero creo que es acertada.
But I think it's Entonces, comienza Juan capítulo 13, it starts in John chapter 13. van a cenar la Pascua en un aposento, So they're going to have the Passover meal in an upper room. y parece que obviamente Jerusalén había una actividad especial en esa fiesta. And obviously there were some special activities in Jerusalem during this time of Y festival. para algunos incluso estaban esperando que quizá era el momento que Jesús iba a revelarse al mundo. And some might even have been hoping that Jesus would reveal himself to the world. Entonces yo me imagino que algunos de los apóstoles estaban allí sentados con Jesús, frotándose las manos, como hace Ricardo Rodríguez de Chile, de todo lo bueno que iba a venir. So I imagine some of the disciples sitting down, kind of rubbing their hands together in expectation, like Ricardo Rodriguez does from Chile, in expectation of what Jesus was going to do. Entonces me imagino que algunos dirían al otro, espérate ahora cuando vengan las legiones angelicales que les van a dar una buena paliza a estos romanos. Maybe they were thinking, "Well, just wait till the legions of angels arrive in order to give these Roman legions a good beating." A lo mejor otro le decía, Tomás, yo creo que nuestros problemas financieros están a punto de terminar. Maybe some were thinking and saying, "Hey, Thomas, all of our financial problems are about to end." Entonces estaban ahí bastante, bueno, la semana anterior habían estado hablando si uno se podía sentar a la derecha de Jesús, otro a la izquierda, posiciones de autoridad. The previous week, they had been talking about whether one of them could sit at Jesus' left hand and the other at his right hand, taking up positions of authority. Entonces, parece que tenían expectativas altas, So it seems as though they had quite high expectations, porque no les había llegado el mensaje because the message hadn't reached them. de que lo que le esperaba a Jesús no era un trono, sino era una cruz. That what was waiting for Jesus wasn't a throne, but rather it was a cross. A veces somos así selectivos y solo escuchamos lo que queremos escuchar. And sometimes we can be selective like this. We only hear what we want to hear. Bueno, la noche empieza así y ya empieza a tomar un giro que sorprende a los discípulos. So the night begins like this, and then there's an event that surprises the disciples. Para empezar, Jesús empieza a lavarles los pies. To start with, Jesus begins to wash their feet. Y lo que hizo Jesús es lo que hacía el esclavo de más bajo nivel en la casa, es lavar los pies. And what Jesus did was the role normally that belonged to the slave in the lowest position in the whole household, washing people's feet. Entonces, yo creo que algunos de ellos empezaron a decir, ¿pero qué está pasando aquí? So I imagine some of them saying, "Well, what's going on here?" Bueno, Jesús continúa diciendo So y Jesus le dice a Pedro, me vas a negar 3 veces. and he says to Peter, "You're going to deny me 3 times." Oh, parece que la noche no iba a terminar en el pic, ¿no? Como el coronavirus, ¿no? So it seemed like the night was not going to end on a high. It didn't peak well, not like coronavirus. Les dice también, ahí creo que es en el 13 o el 14, mira, el mundo no me verá más. And around chapter 13, 14, Jesus says as well, the world will not see me anymore. Y claro, eso quiere decir que no iba a haber un triunfo público. So that means there wasn't going to be a public triumph. Oh, adiós la coronación. There wasn't going to be a coronation. Parece que los romanos iban a seguir por allí. It seems as though the Romans were still going to be around. Y ya finalmente les dice, vámonos porque viene el príncipe de este mundo. And in the end, it says, let's go because the prince of this world is coming. O sea que parece que Jesús no iba a ser el príncipe. So it seems as though Jesus wasn't going to be the prince. Y así que en ese ambiente yo creo un poco taciturno, So I believe that probably created a kind of stony silence in the atmosphere. Jesús le dice, levantémonos, vámonos de aquí. Jesus says, let's get up and let's go from here. Y me imagino que irían camino del huerto de Getsemaní. And I imagine he wanted to walk towards the Garden of Gethsemane already. Y me imagino que por allí cruzaron las viñas que suele haber por Jerusalén. And I imagine them walking through the vineyards that were normally around Jerusalem. Y Jesús se para
Jesus y stopped les dice, yo soy la vid, and mi says, to them, padre es el viñador y vosotros sois los pámpanos. I am the vine, my Father is the gardener, and you are the branches. Bueno, es un buen tema, Good, pero good theme, good topic. yo habría escogido otro para las últimas horas de Jesús. I would have chosen something different for Jesus' last hours. No sé, yo hubiera esperado que Jesús me diera un plano gráfico de cómo conquistar el mundo, I don't know. I would have expected Jesus to be giving me a kind of detailed plan of how to conquer the world, la estrategia mundial de evangelización. the global world evangelization strategy. No sé, que me hubiese dado algunas instrucciones sobre cómo levantar los fondos para los misioneros de Jucum. Or I don't know, maybe I would have wanted him to give me the how to raise finances for YWAM missionaries. Parece que Jesús no habló de nada de esto. It seems like Jesus didn't talk about any of that. Habló de la vid. He talked about the vineyard or the vine. Impresionante. It's incredible. Claro, en estos capítulos desde el 13 hasta el 16, In these chapters from 13 through to 16, Jesús habla en mi opinión, de tres cosas. in my opinion, Jesus talks about three things. Sobre el servicio, He talks about service, el liderazgo de servicio, service-based leadership. hace mucho énfasis sobre el Espíritu Santo, He puts a lot of emphasis on the Holy Spirit, ¿sí? El Consolador, the Comforter, y les habla sobre la vid. and he talks to them about the vine. Está en Juan capítulo 15 It's in John chapter 15. y vamos a leer del versículo 1 hasta el 5 We're going to read from verses 1 to 5, y luego el 8 también. and then Puedes verses leer 12. puedes leer todo el capítulo cuando tú quieras. You can read the whole chapter when you have your own time. Este es uno de los muchos yo soy que hay en Juan. This is one of the many I am statements in John. Dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Versículo 1. Verse 1 Todo, says, go ahead, yeah. Gracias. I am the true grapevine and my Father is the gardener. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. He cuts off every branch of mine that doesn't produce fruit, and he prunes the branches that do bear fruit so that they will produce even more. Esto es lo que se dice Bruce Wilkerson, las buenas nuevas que uno nunca quería oír. This is what Bruce Wilkinson refers to as the good news that no one ever wanted to hear, Que vamos a ser podados. that we're going to be pruned. Dice en el 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Verse 3 says, you have already been pruned and purified by the message I have given you. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Remain in me and I will remain in you. For a branch cannot produce fruit if it is severed from the vine, and you cannot be fruitful unless you remain in me. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Yes, I am the vine, you are the branches. Those who remain in me and I in them will produce much fruit, for apart from me you can do nothing. ¿Por qué Jesús escogió este tema? Why did Jesus choose this topic En sus últimas horas. in his last hours? Bueno, parece que es importante. It seems like it's important. Parece que esto de llevar fruto es muy importante. It seems this idea of bearing fruit is very important. Y yo creo que este tiempo en el que estamos viviendo, And I believe this time that we're involved in or going through, Dios está preparando a Jucum God is preparing YWAM para que llevemos más fruto. in order for us to bear more fruit. ¿Sí? Habrá ministerios que a lo mejor tienen que ser arrancados. There will be ministries that maybe need to be uprooted. No lo sé, espero que no. I don't know. I hope not.
Hay ministerios que ya llevan fruto. Dios quiere que llevemos más fruto. There are ministries that are bearing fruit, and God wants us to bear more fruit. La meta es llevar mucho fruto. The goal is to bear much fruit. Dice el versículo 8. Verse 8 says, Fíjate, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. when you produce much fruit, you are my true disciples. This brings great glory to my Father. Esto es lo que trae gloria a Dios, This is what brings God glory, que llevemos mucho fruto. that we bear a lot of fruit. Mira lo que dice en el versículo 16. Look at what verse 16 says. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Says, you didn't choose me, I chose you. I appointed you to go and produce lasting fruit, so that the Father will give you whatever you ask for using my name. Así que nuestro fruto glorifica a Dios, So our fruit glorifies God, y nuestro fruto va a permanecer. and our fruit will remain, it will last. Muchas cosas no van a permanecer, There are a lot of things that will not remain, pero nuestro fruto va a permanecer. but our fruit will remain. Por eso es importante This is why it's important lo que Dios está haciendo en Jucum, what God is doing in Moilan. para que llevemos mucho fruto, What he's doing is important so that we bear a lot of fruit, para que Él sea glorificado, so that he will be glorified, y este fruto va a permanecer. and this fruit will remain. Hay tres cosas claras en Juan 15. There are three clear things in John 15. Jesús es la viña o la vid, Jesus is the vine, el Padre es el viñador the Father is the gardener, y nosotros somos los pámpanos. and we are the branches. ¿Sí? ¿Cuál es el propósito de todo viñador? What is the purpose of every gardener in a vineyard? Que haya muchas uvas. That there would be a lot of grapes produced. Y el viñador hará todo lo que sea necesario So para que haya muchas uvas. the gardener will do whatever is necessary in order for there to be as many grapes as possible. Si sabes, yo no soy un experto, pero sabes que realmente la vid es lo que sale, es ese tronquito que sale del suelo. So I'm no expert, but the vine is this little trunk that grows out of the ground, Y que la altura normal es sobre nuestra cintura, por la cintura, and the normal height is pretty much around our waist height, y de ahí salen las ramas y los pámpanos. and that's where the branches and the spreading comes from, Y de ahí se produce el fruto. the shoots, and that's where the fruit is produced. Entonces, el viñador tiene que tratar mucho con los pámpanos. So the gardener has to work hard with these shoots that go in different directions. La gran pregunta es, ¿qué es fruto? So the big question then is, what is fruit? Obviamente los más evangelistas dirán muchas almas convertidas. For sure, the mass evangelists would say, many souls converted, Pero es mucho más que eso. but fruit is much more than that. Creo que para los discípulos la palabra fruto era bastante obvia. I think for the disciples, fruit was that word would have been a very obvious thing. Era gente de la tierra, pescadores, agricultores, era gente que sabía de esto, de They were cultivar. people of the earth, they were fishermen, they were people who knew about these things. Y yo creo que la palabra fruto en la Biblia I think the word fruit in the Bible y buenas obras and good works son casi idénticas. are almost identical. No te preocupes, no estoy predicando la salvación por buenas obras. No te Don't preocupes. worry, I'm not about to be preaching salvation Solamente by good works, tratando de definir un poco la palabra fruto. but rather I'm trying to define the word fruit a little bit. No solo limitarlo a la conversión. Not just limited to conversions. Entonces, por ejemplo, vamos a ver algunos versículos. For example, we're going to look at some verses. Tito 3,
14. Tito? Sí, Tito. Titus 3:14. Dice, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Our people must learn to do good by meeting the urgent needs of others. Then they will not be unproductive, or in the Spanish, that will not be unfruitful. Entonces, buenas obras y fruto parece casi lo mismo en este versículo. So in this verse, these good works and fruit seem to be almost the same thing. Todos nos acordamos en estos momentos del Salmo 1:3, ¿no? We can all remember Psalm 1 verse 3 at the moment. Dice que como ese hombre es como el árbol plantado junto a corrientes de aguas que llevará mucho fruto y su hoja nunca caerá. Says there, this person is like trees planted along the riverbank, bearing fruit each season. Their leaves never wither, and they prosper in all they do. Mira lo que dice Efesios 2:10. Ephesians 2:10, what does that say? Dice, porque somos hechura suya, en griego somos su poema, somos hechura suya, como un poema hace, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. It says, for we are God's masterpiece, or in the Greek, his poem. He has created us anew in Christ Jesus so we can do the good things he planned for us long ago. Filipenses 1:11. Philippians 1:11. Llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. May you always be filled with the fruit of your salvation, the righteous character produced in your life by Jesus Christ, for this will bring much glory and praise to God. Segunda de Corintios 9:8. 2 Corinthians 9 verse 8. Dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. And God will generously provide all you need. Then you will always have everything you need and plenty left over to share with others. Hay fruto interior y hay fruto exterior. Inner fruit and outer fruit. Fruto interior lo tenemos en Gálatas 5, 22 y 23. The inner fruit we find in Galatians 5 verses 22 and 23. Son las 9 manifestaciones del fruto. ¿Sí? Those are the 9 manifestations of fruit. Entonces, cuando tú desarrollas eso en tu vida, When you develop this in your life, estás llevando fruto. then you're bearing fruit. Estás glorificando a Dios. You're glorifying God. Ese fruto va a permanecer. This fruit will remain. Y normalmente ese fruto viene muchas veces a través de las tribulaciones, pruebas, tiempos difíciles. And a lot of the time this fruit comes through trials, tribulations, and difficult times. Porque obviamente, ¿cómo vamos a aprender paciencia? But obviously, how else are we going to learn patience? O templanza, dominio propio, Or forbearance, or self-control, o mansedumbre. or gentleness, meekness. Bueno, este fruto requiere que el viñador meta las tijeras a veces. All of those fruit require the gardener to use his shears at times. También hay un fruto exterior. There is also external fruit. Obviamente, cuando alguien se convierte, es un fruto fenomenal. When someone is converted, that's obviously a phenomenal fruit. Cuando en estos momentos quizá ayudas a alguien en necesidad, comprándole los alimentos para que no tenga que salir de casa, es un fruto. In those moments that you're helping someone else doing their shopping because they can't leave home, then that's also fruit. Sirviendo a Jucum por ahí en otro país o en tu propio país, es un fruto exterior. Serving in YWAM in a different country or even in your own country, that is an external fruit. Entonces, Dios está tan interesado en que llevemos fruto God is so interested in us bearing fruit que Él va a hacer todo lo necesario that he will do everything that's necessary para que así sea, for it to be so, aún a riesgo de ser mal interpretado. even at the risk of being misinterpreted. Pero el fruto es tan importante But the fruit is so important que Él quiere correr ese riesgo.
that he's willing to run that risk. Entonces, él empieza a dar algunas instrucciones en Juan capítulo 15. So in John chapter 15, Jesus begins to give some instructions. Dice en el versículo 2, In verse 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. it says that he cuts off every branch of mine that doesn't produce fruit. Uy, si alguno no lleva fruto, Ooh, so if someone is not bearing fruit, Dios va a poner la tijera God will take out his shears y te va a cortar. and cut. Bueno, creo que es una mala traducción. I No think te that's preocupes. not a great translation. Don't worry. Hay mejores noticias. There's Sí. better. Pero es interesante que este caballero Bruce Wilkerson It is interesting. dice que cuando él hace esta pregunta en cualquier iglesia, That ¿cuánto fruto llevas tú? when he asks this question in any church, well, how much fruit are you bearing? El 50% dice que no tiene casi nada de fruto o nada de fruto. 50% will say we're producing almost no fruit or no fruit at all. Creo que una cuarta parte dice que tienen algo de fruto. There are maybe a quarter that will say that there's some fruit, Y solo un 5% and only dicen 5% que están teniendo una vida llena y abundante. will say that they're living a full and abundant life. Y Dios quiere que tengamos todos ese tipo de vida. God wants all of us to have this kind of life. El que en mí no lleva fruto, Whoever is in me and who doesn't bear fruit, eso implica que es un cristiano. this implies that he's talking about a Christian. Es posible a lo mejor ser cristiano y no llevar fruto. Is it possible to be a Christian and not bear fruit? Porque dice, el que en mí no lleva fruto, Seems so, because it says he who is in me but doesn't bear fruit. dice, lo quitará. It says he will be taken out. La palabra en griego quitar es airo, A-I-R-O. In Greek, the word for removing or cutting out is aido. Airo. Aido, Y airo no significa cortar siempre. which doesn't always mean to cut. Airo significa levantar y limpiar. It also means to raise up and to clean. La tendencia natural de los pámpanos The natural tendency for shoots es crecer mucho, is to grow a lot, incluso irse al suelo, even to grow downwards towards the soil. y allí se llenan de polvo And they get full of dust there, y no les puede dar el sol so they don't reach, or the sun doesn't get to them, y no llevan fruto. and so they don't bear fruit. ¿Qué hace el viñador? So what does the gardener do? Antes de cortar, Before he cuts them, él coge ese pámpano, esa rama, he's going to la hold it, levanta, shoot this branch, lift it up. la limpia He's going to clean it off con agua with water, y la pone de tal manera que la luz del sol le pueda dar. and he's going to place it so that the sunlight can reach it. Porque ese pámpano puede llevar fruto todavía. Because this shoot can still bear fruit. ¿Qué es ese polvo que se pega en nuestras vidas y que no nos deja recibir la luz del sol? What's the dust and dirt that sticks to our lives that then stops the sunlight reaching us? Hermanos, se llama pecado. It's called sin. Pecado. Sin. Cuando hay pecado en nuestras vidas, When there's sin in our lives, cuando no podemos recibir la luz del sol, when we can't receive the sunlight, el Padre va a venir then the Father will come y te va a limpiar. and he will cleanse us. Te quiere limpiar de tu pecado, He wants to cleanse you of your sin, del pecado escondido, from the hidden sin, para que lleves mucho fruto. so that you can bear a lot of fruit. Sí, no es agradable, It's not pleasant. se llama disciplina.
It's called discipline. Pero dice que el padre al que ama disciplina. But it says that the father who loves will discipline. Dios podría podría dejarnos en nuestros pecados, God could leave us in our sins, pero Él nos ama mucho más que eso. but he loves us much more than that. Él tiene que limpiarnos He comes to para clean que us llevemos fruto. so that we can bear fruit. ¿Cuál es la diferencia entre la poda de Dios y la disciplina? What's the difference between God's pruning and discipline? Es muy fácil. Very easy. La disciplina termina cuando tú te arrepientes. Discipline finishes when you repent. La poda es Dios quien dice cuándo termina. Pruning, God's the one who says when that ends. ¿Sí? Pero la disciplina, estamos en disciplina bajo Dios el tiempo que nosotros decidamos. Si yo quiero terminar pronto, se termina pronto. We're under God's discipline the length of time we decide. If I decide that it's going to be over soon, then it's over soon. Depende de ti, de mí. It depends on you and on me. Puedes estar mucho tiempo You can spend a long time porque buscas excusas, porque no queremos enfrentar nuestro pecado, because we're looking for excuses, because we don't want to face our sin, o puede ir muy rápido. or it can go really quickly. Y cuando tú respondes a la disciplina, When you respond to the discipline, fenomenal, vuelves a la relación con el Padre. you come Sí. back to that relationship with the Father. Es como en nuestras familias. It's like our own families. Cuando éramos niños, When we were kids, tú te portabas mal en la mesa if you misbehaved at the table, y tu madre te miraba, your mother would look at you pero con esa mirada como diciendo, ¿qué crees que estás haciendo? with that look that says, "What do you think you're doing?" Y si tú no respondías a esa leve disciplina, And if you responded to that light discipline, si tú respondías, fenomenal. if you Sí. responded, then great. Pero si no respondías But y if you didn't, seguías comportándote mal, and you continued misbehaving, a lo mejor tu madre hacía... then maybe your mom might go, Quiere decir que tu papá va a entrar en acción. that means dad's about to step in. Y si tú sigues sin escuchar las advertencias de tu mamá, And if you continue without listening to your mom's warnings, a lo mejor tu papá tenía otros métodos más directos. maybe then your dad might have more direct methods. Quizá te mandaba a la habitación, Maybe he'd send you to your room. te perdías el postre Maybe you missed out on dessert. y si seguías persistiendo en tu inmadurez, And if you continued persisting in your immaturity, hoy en día nos llevarían a la cárcel, pero a lo mejor sacaba una cucharita de madera y te daba en cierta parte de tu anatomía. nowadays you could be taken to prison for it, but back in the day they would take out maybe a wooden spoon which would be presented to a certain part of your anatomy. Bueno, puedes leer en Hebreos, You can read in Hebrews. no sé si es en el capítulo 10, ¿no? Donde dice que Dios disciplina, Where it says Dios, that God disciplines, Dios reprende he rebukes, y dice que Dios azota. and that the word is like whips it. ¿Sí? Es decir, Dios va a hacer todo lo que Él pueda hacer God is going to do everything he can do para que tú lleves fruto. in order for you to bear fruit. A veces nos preguntamos, ¿y por qué mi vida no tiene fruto? ¿Y por qué parece que todo es tan difícil para mí? ¿Y por qué estoy tan enfermo? ¿Y por qué no me llega el dinero? A veces es que Dios te está disciplinando. And sometimes we ask, well, are things so difficult for me? Why do I have to suffer all of this? Why is my finances not coming? Why am I always in difficulty? And sometimes God is disciplining you. No te estoy diciendo que todo lo malo es disciplina de Dios. No, es I'm eso. not saying that everything that's bad is a form of God's discipline. Pero que obviamente si nosotros no respondemos al trato de Dios, But obviously, if we don't respond to God's treatment, Él va a poner más presión then he will put us under more pressure para tener tu atención. in order to get your attention.
Ahora, no me malentiendas. Don't ¿sí? misunderstand me here. Yo no creo que si Dios quiere disciplinar a Jared, va a hacer que Lucas esté enfermo. Dios no es así. I don't believe, for example, that if God wants to discipline Jared, he's going to create the situation where Lucas is sick. But God is not like that. Pero que si Jared o yo o Ramón o cualquiera no respondemos a la disciplina del Señor, que Él va a poner más presión en mi vida, estoy seguro. But if Jared or Ramon or I or any of us don't respond to God's discipline in our lives, he will create more pressure. That I'm sure of. Esto es lo que llama Bruce Wilkinson el primer secreto de la vid. This is what Bruce Wilkinson refers to as the first secret of the vine. Puedes escribirlo así. You can write it down like this. Si tu vida constantemente no lleva fruto, Dios intervendrá para disciplinarte. If your life is not constantly producing fruit, then God will intervene in order to discipline. Sí o sí, For sure. porque nos ama, Because he loves us. porque quiere que tú lleves fruto. Because he wants you to bring or to bear fruit. Y hay cosas que no nos dejan llevar fruto. And there are things that stop us from bearing fruit. Por ejemplo, la falta de perdón. Like, for example, a lack of forgiveness. Sí, hay mucha gente que está atrapada en esta red, que es la falta de perdón. There are a lot of people who are caught up in this net that is the lack of forgiveness. Y eso no te deja llevar fruto. And it doesn't allow you to bear fruit. Pecados sexuales Sexual sins. son una plaga en la iglesia. And there's a plague of it in the churches. Y no solamente en los miembros, es en el liderazgo, en todo. Not just among the members, but also in leadership everywhere. Cada vez hay más personas que están atadas a la pornografía. And at the same time, there are more and more people who are bound in pornography. ¿Sí? Y son pastores que te pueden dar un mensaje el domingo que te llevan a tus rodillas. And these might even be pastors that can preach a message on a Sunday that will bring you to your knees. Aman a Dios. They love God. Dios les usa, God uses them, pero en su vida privada but in their private life, son esclavos. they're slaves. Y Dios tiene que intervenir. And God needs to intervene. Entonces, la rapidez con que nosotros respondamos a Dios The speed with which we respond to God determina el tiempo de nuestra disciplina. determines how long our discipline lasts. Y dice Hebreos que la disciplina al principio no parece causa de gozo. And Hebrews tells us that at the beginning, discipline does not seem like a reason to celebrate. Cuando un padre disciplina a su hijo, When a parent disciplines their child, no solamente te duele tu corazón por lo que tu hijo ha hecho, it doesn't just hurt your heart because of what your son or your child has sino done. te duele el corazón de tener que aplicar disciplina a tu hijo. Sabes que le va a doler. It also hurts your heart to have to apply discipline to your child because you know it's going to hurt them. Pero si no disciplinas a tus hijos, But if you don't discipline your children, la Biblia dice que somos bastardos. the Bible refers to us as bastards. Entonces, el tiempo termina cuando la disciplina termina y estamos listos para el siguiente paso. So the discipline ends and then we're ready for the next step. Dice en el versículo 2, Verse 2 says, todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. he prunes the branches that do bear fruit so they will produce even more. Este es el segundo secreto de la vid. This is the second secret of the vine. Si tu vida da algo de fruto, Dios intervendrá para podarte. If your life is bearing some fruit, then the Lord will intervene in order to prune you Para que lleves más fruto. so that you bear more fruit. Y parece que esto es lo que es una de las cosas que Dios está diciendo a Jucum a nivel internacional. And it seems like this is one of the things that God is saying to YWAM at an international level, Que este tiempo, Dios va a aprovechar este tiempo that God will take advantage of this time para podarnos. in order to prune us. Aquellas ramas que no tienen fruto, Those branches that don't bring fruit,
Dios nos va a disciplinar. God will discipline us. Y a los que tienen ya fruto, And the ones that do bear fruit, Dios va a podar para que llevemos mucho más fruto. God will prune in order for them to bear a lot more fruit. La tendencia natural de la vid So the natural tendency of a vine es que haya muchas hojas. is for there to be a lot of leaves. Entonces, tú puedes ver una vid llena de hojas, So you can see a vine that's full of leaves, pero no hay fruto. but where there's no fruit. ¿Sí? Entonces, parece como que Dios va al contrario de lo que nosotros quisiéramos hacer. So it seems as though God's going to go against what we would like to do. ¿Sí? La viña quiere producir más crecimiento, más hojas, más ramas. In the vineyard, there's this desire for growth, for there to be more produced, for there to be more leaves and more leaves. Hagamos más para el Señor. Let's do more for the Lord. Más entrega, más de esto, más sacrificio. More sacrifice, more of this, more of surrendering ourselves. Pero Dios diciendo, no, ese no es el camino. But God is No. saying, no, this is not the way. No, tiene que cortar. There needs to be cutting. ¿Sí? Para que la sangre llegue, la sangre de la vid llegue a las hojas que realmente pueden producir fruto. In order for the blood of the vine to reach the leaves that will really be able to bear fruit. Parece lo opuesto de lo que queremos, It seems like the opposite of what we want, pero a la larga es lo mejor. but in the long term, it's better. Para que no nos pase como a Jesús, In order for us not to have the same experience as Jesus, que vio aquella higuera llena de hojas, who saw the fig tree full of leaves, pero no tenía fruto. but there was no fruit on it. Por fuera era todo muy bonito, It looked great from the outside. impresionante aquella higuera, It was a really impressive fig tree, pero no había fruto. but there was no fruit. ¿Sí? Jesús la maldijo. Jesus cursed it. Yo creo que Dios no quiere eso para Jucum. I don't believe that's what God wants for Waiwan. Entonces, Él va a podarnos. Él Sí. nos está podando. He will prune us. He is pruning us. ¿Sí? ¿Por qué? Why? Para que llevemos más fruto. In order for us to bear more fruit. ¿Sí? Y a ver, en otro momento, yo creo que voy a ir ya terminando, pero si en otro momento me dais otra oportunidad, no estoy pidiéndola, pero si hay oportunidad, So on another occasion, I'm going to kind of finish up soon, but you know, on another occasion, if you give me another opportunity, I'm not asking for an invitation, but if there were to be one, compartiría con vosotros en qué áreas Dios a veces nos va a podar. I would share with you some of the areas where sometimes God is going to prune us. ¿Sí? Hay una poda que sobre todo tiene que ver cuando somos más jóvenes, con nuestras prioridades, con decisiones que tomamos, compromisos que hacemos. There's a pruning that comes normally when we're that bit younger, of aligning our priorities, making decisions, looking at what we're going to be doing. Pero luego llega una segunda poda, But there's a second que pruning, es la más difícil. which is the more difficult one, Es lo de rendir derechos, ¿no? which is surrendering our rights. Cuando Dios empieza a tocar When God begins to lo que es más importante para nosotros. touch on what is most important to us. A veces nuestras familias, Sometimes it's our families, nuestras posesiones, our possessions, nuestra identidad ministerial our ministerial identity, y otras. ¿Sí? and other things. Y esas duelen mucho. Those Duelen muchísimo. hurt Sí. a lot. They really, Pero Dios lo va a seguir haciendo. but God is going to continue doing it. Tenemos una magnífica oportunidad como Jucum. As Waiwan, we have a magnificent opportunity De tener otros 60 años de mucho fruto y de gran unción. in order to have another 60 years of a lot of fruit and a lot of anointing. El secreto está en que pasemos por la poda del Señor. The secret lies in us going through the Lord's pruning. Yo recuerdo que compartí hace 2 años en una reunión de
de base allí en Monterrey, I remember sharing 2 years ago at a base meeting there in Monterrey. lo que para mí es esencial, What is this? Something that's essential for me, para cada jucumero, for every YWAM. es la presencia de Dios en nuestras vidas. God's presence in our life. No es tanto lo que hacemos fuera, It's not so much about what we do for Him. es nuestra intimidad con Dios. It's our intimacy with God. Y estamos teniendo ahora unos meses para crecer en nuestra intimidad con Dios, At the moment, we have months where we can grow in our intimacy with God, para permitirle que Él ponga las tijeras donde quiera ponerlas. in order to allow Him to bring His shears into any area that He wants to. No porque Él quiere ser malo, Not because He wants to be wicked, sino porque nos ama but rather because He loves us y sabe and He knows que lo que nosotros necesitamos es llevar fruto. that what we need is to bear fruit. Así que aprovecha estos meses So take advantage of these months en tu relación con Dios. in your relationship with God. Yo creo que Dios quiere hacerlo. I believe God wants to do it. Seguro que hay otras palabras y otras cosas que Dios va a hacer en Jucum Internacional. Pensar que solo va a hacer una cosa, pero esta yo creo que es esencial. There will be other things for sure that will come in words and things that God wants to do in YWAM, but I think this is one that's essential. Termino con las palabras que ya os dije en aquella reunión, creo que fue en aquella reunión de base, las palabras del famoso Floyd McCloud, el autor del Corazón Paternal de Dios. Finish up with the words that I used in that same base meeting that time, and the words from Floyd McClellan, the author of The Father Heart of God. Era el 25 aniversario de Jucum en Hawái. 25th anniversary of YWAM in Hawaii. Así que imagínate ya cuando fue el 50 aniversario. O sea, Imagine it was the 25th anniversary. Floyd dijo a Jucum en el 25 aniversario, And Floyd said on this 25th anniversary of YWAM, Jucum es tan grande, YWAM is so big now, tenemos tanto momentum, we have so much momentum, que podemos vivir otros 25 años sin unción y nadie se va a dar cuenta. that we could live out another 25 years without any anointing and no one would realize. Imagínate después de 60 años. Imagine now after 60 years. Nuestra bola de nieve es tan grande, Our snowball has grown so huge se mueve tan poderosamente, and it moves in such a powerful way que la gente a veces no se da cuenta que no tenemos la unción. that people sometimes don't realize that we don't have the anointing. We've lost it. Tarde o temprano, Sooner or later, si perdemos la unción, nos we lose convertiremos en otra denominación más. if we lose the anointing, then we become just another denomination. Sí, los metodistas pensaban que iba a durar toda la vida The Methodists thought they would last for a lifetime. el avivamiento con John Wesley. The revival that happened through John Wesley. El Ejército de Salvación pensó que con lo de William Booth iban a estar toda la vida. The Salvation Army thought that William Booth's movement was going to continue forever. Y hoy en día hay cosas muy buenas en ellos, And today they have some really good things, pero no es como al principio. but it's not like the beginning. Y a nosotros nos puede pasar exactamente lo mismo. Exactly the same thing could happen to us. Dios no lo quiere God doesn't want that, y Él va a intervenir. and He will intervene. Está interviniendo, He is intervening, pero también una buena parte depende de nosotros. but a good part of it also depends on us. De que no confundamos That we don't get confused su disciplina between His discipline y su poda and His pruning, con su amor por nosotros. and that we don't confuse those with His love for us. Al revés, cuanto más nos poda, It's the opposite. The Más more He nos- prunes us, it's y para because of terminar, discipline. And to finish, esto se aplica solo a Ramón, a Karen y a mí y a Patricia. this only applies to Ramon and Karen and me and Santo Patricia. chiquiburrote.
cuanto más vieja es la planta, Ah, Santo. the older the plant, thanks. la poda tiene que ser más dura. The harder the Sam. pruning needs to be. Estas son las buenas noticias que uno nunca quiere escuchar. This is the good news no one ever wants to hear. Santo. Dios os bendiga. God bless you.